Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Nous avons le grand plaisir d'accueillir via Zoom Valérie Pérez-Henouchi et Sophie Cohen-Bendor, que je rencontre pour la première fois. Sophie étant la fille d'Eli Cohen, très connue dans le monde entier. Je vais tout de suite vous présenter le livre qu'elles ont écrit à quatre mains, Eli Cohen, le héros du Mossad, qui a paru aux éditions Ramsay. Shalom les Koulam. Shalom. Shalom. Nous avons la chance d'avoir mon amie Hélène Ungar, qui va nous servir de traductrice. Et Hélène, si tu permets, j'aimerais qu'on commence avant tout par le très beau texte qu'a écrit Sophie à l'attention de son papa. לאבא שלי. כששאלו אותי זרים בילדותי מה אבא עושה, עניתי בבושה שאין לי אבא. תחושת ריקנות והיעדר התמקדו ביתמות שלי. בבגרותי אני עונה אחרת, יש לי אבא, אבל הוא מת. תחושת ההחמצה של היחסים ושל הקרבה הם הנושא, אבל עדיין יש לי אבא. תודה, Sophie. À mon père, quand j'étais enfant et des inconnus me demandaient « Que fait ton papa ?» je répondais avec honte que je n'avais pas de père. Le sentiment de vide et d'absence m'envahissait. À l'âge adulte, je réponds différemment. J'ai un père, mais il est mort. J'ai le sentiment profond d'être passé à côté de ma relation avec lui, mais j'ai toujours un père. Sophie Cohen-Bendor. Alors, nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et la première question que je vais poser à Sophie, Sophie, qui était pour toi ton père? סופי, מי היה בשבילך אבא שלך? אני יכולה לחלק את זה לשניים. בזמן שהוא היה חי וראיתי אותו, הוא היה זר שנכנס כל פעם מחדש לחיים שלי ומנסה להכיר אותי, ושאני אוהב אותו מאוד, בכל פעם מחדש. וכשהוא מת, הוא היה הגיבור של כולם, הוא כבר לא היה שלי. והיה מאבק להפוך אותו לשלי, לפרטי שלי, במה אנחנו דומים, איך הוא היה מטפל בי. זאת הייתה מלחמה שלי בכל מדינת ישראל, להפוך את הדבר הגדול הזה שכל אחד רוצה בו חלק, למשהו שהוא רק שלי. תודה, Sophie. Hélène? Elle a séparé en fait son père quand il était vivant et quand il était mort. Quand il était mort, c'était un héros pour tout le monde. Et quand il était vivant, alors pour elle... שהוא היה חי והוא בא לבקר, הוא בא לשבועיים, כל 4 חודשים. Chaque fois qu'il venait, en fait, il venait pour 2 semaines les visiter. ואני לא הכרתי אותו, הוא שכחתי אותו, ובשבילי הוא היה אבא שעוזב כל הזמן. Pour elle, c'était un père qui la quittait tout le temps. C'était pas, elle l'oubliait à chaque fois. ואני כעסתי עליו. Elle était très en colère avec lui. ואני לא הסכמתי שהוא יהיה אבא שלי כל כך מהר. Elle n'était pas d'accord pour qu'il soit vraiment son père à elle tellement vite. והוא עבד מאוד קשה כדי להצליח שאני אוהב אותו ואתחבר אליו. Et elle a travaillé très dur pour qu'il l'aime en fait. Et il a fait son maximum pour qu'elle arrive à l'aimer. ואחרי שהוא מת, המלחמה שלי הייתה לקחת את האבא הפרטי שלי מהמיתוס של הגיבור של כולם. Après qu'il soit mort, en fait, son travail, c'était pour elle de prendre c'était un mythe, Eli Cohen, c'était devenu un mythe. Elle voulait prendre une partie de Eli Cohen pour elle, en fait. Comme en quelque sorte, on lui a volé son père. Oui, quelque part, מוניק אומרת באיזה שום צעד, גנבו לך את האבא שלך. זה היה של כולם כבר, זה כבר לא היה שלך. כן, וגם הם בנו מיתוס שכבר לא היה אנושי. כן, ils ont construit en fait un mythe qui n'était déjà pas humain.
ואני חיפשתי את הפגמים, את האנושי, את הקטן, את הביתי, את הדומסטיק. Et elle elle a essayé de chercher tout ce qui était humain, dans tout ce qui était même avec des erreurs. שלא היה, החיפש בעצם מה שהוא אנושי בתוך המיתוס הזה, נכון? אנושי ואמיתי. כן, quelque chose de vrai dans le mythe qu'on avait créé autour de Eli Cohen. Alors, Sophie, j'aimerais que tu reprennes un petit peu qui était vraiment Eli Cohen en dehors de ton père, c'est-à-dire l'enfance d'Eli Cohen, puisqu'il est né en 1924. Et si tu pouvais nous faire un petit résumé de sa vie en Égypte et la rencontre avec ta maman Nadia, que nous saluons d'ailleurs très fort et que nous espérons rencontrer dans un proche avenir. Alors Sophie, מוניק שואלת אותה אם את יכולה לספר על הילדות של אבא שלך, איך גם הוא פגש את אמא שלך, הילדות שלו במצרים. אבא נולד ב-1924 באלכסנדריה. Alors Eli Cohen est né en 1924 à Alexandrie en Égypte donc. לשני הורים שהגיעו מאלפו. De deux parents qui sont venus de la Syrie, d'Aleppo, d'Alep. והוא היה ילד שני במשפחה של 8 ילדים. C'était le deuxième enfant d'une famille de 8 enfants. הוא היה מצטיין בלימודים. Il était surdoué, enfin très doué dans les études. הם מספרים לי שהמורים היו נחמדים לכל האחים שלו בגללו. Les professeurs étaient très sympas avec ses autres frères parce qu'il était tellement doué en fait. מאוד דאג לאחים שלו ולהורים שלו, הוא היה איש מאוד 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 נחמד. C'était quelqu'un de très très agréable, très gentil, qui en fait s'inquiétait pour ses frères et sœurs et pour ses parents aussi. הוא היה ציוני מהרגע שהוא הבין שיש לנו מדינה. Il était très sioniste du jour où il a compris qu'on avait un pays. והוא עזר למדינת ישראל בפעולות שעזרו באינפורמציה, בלהשיג נשק, כל עזרה שאפשר היה. Il a aidé le pays d'Israël de toutes les manières possibles, que ce soit pour retrouver de l'armement ou pour autre. Il cherchait tous les moyens d'aider Israël, en fait. Il était très, très sioniste. הוא למד הנדסה ולא סיים, כי הפסיקו לו את הלימודים בגלל שהוא יהודי. Il a commencé à être ingénieur, quoi, c'est être ingénieur, mais on lui a arrêté les études parce qu'il était juif. Mais Mitzrayim, en Égypte. Oui, oui. והוא גורש ממצרים ב-1957-8. Ils l'ont renvoyé d'Égypte en 1957. Sophie, arrivée en Israël, donc en 57, en réalité, son action sioniste ne s'est jamais arrêtée. Il est arrivé, Sophie, הוא הגיע בארץ ב-57, ובעצם כל מה שהוא עשה כציוני זה אף פעם לא הפסיק בעצם, כן? הוא אף פעם לא הפסיק את המעשה שלו כציוניסט. נכון, הוא ניסה להתגייס למוסד מיד כשהוא ירד מהאונייה. Il a tout de suite essayé de s'engager au Mossad dès qu'il est descendu du bateau. אבל הם דחו אותו כי הוא היה מעורב בפרשה... Lavonne. Yes, כן. Oui, c'est l'affaire Lavonne qui l'a empêché de rentrer au Mossad quand il a débarqué. Exact. והם פחדו שהמשטרה מכירה אותו ויזהו את התמונה שלו. Ils avaient peur qu'en fait la police reconnaisse sa photo et donc le renvoie, quoi. אחרי תקופה מאוד קצרה, הסתכלו על התיק שלו שוב והחליטו לבדוק התאמה שלו למוסד. Après quelque temps, ils ont décidé de revérifier son passé et ils l'ont pour vérifier qu'ils pouvaient l'engager vraiment, le réengager dans le Mossad. אח של אבא הכיר לאבא את אמא.
le frère de sa mère lui a fait connaître à Eli Cohen, sa femme en fait. Et en fait, Sophie dit très bien dans le livre que c'était pas forcément le genre d'homme qu'aimait Nadia, mais que elle a appris à l'aimer. Alors Sophie, Monique אומרת שבעצם אלי לא היה בדיוק הטיפוס של אמא שלך הייתה אוהבת, אבל היא למדה לאהוב אותו, נכון? זה מה שמוניק שואלת. נכון. אמא באה מבית עיראקי, היא לא נחשבה שידוך מוצלח בעיראק, היא הייתה גבוהה ורזה. Sa mère venait d'Irak et on ne pouvait pas dire que c'était un chidour réussi parce qu'elle était grande et c'était pas le genre de femme qui Et que était Élie classée. n'était pas très grand. Et והוא לא היה כזה גבוה, כן? Et alors, nous allons avancer dans l'action d'Élie, car très vite. ב-59 באוגוסט הם התחתנו. Ken. Okay. Alors, je demandais à Sophie, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils se sont mariés en 59. Sophie est assez vite arrivée, c'est la fille aînée. Et en 61, première action sur le terrain. ההורים שלך התחתנו ב-59, והוא התחיל, את הגעת די מהר, נולד די מהר, וב-61 אז הוא התחיל את המעשים שלו במוסד. לא, הוא התחיל לעבוד במוסד לפני שנולדתי. אוקיי, il a commencé בעצם à travailler au Mossad avant que Sophie naisse. Et Buenos Aires arrive. Et Buenos Aires מגיעה? טינה ב-61. כן. Et en fait, Buenos Aires, c'est vraiment la préparation la plus importante pour l'envoyer en Syrie. Buenos Aires בעצם זה ההכנת לסוריה. כן, הוא עשה הכנות לסוריה בארץ, ללמוד אסלאם, ללמוד תרבות של אסלאם, לבנות את הזהות שלו. Okay. Il s'est préparé à l'islam en fait en Israël, à apprendre toute l'histoire de l'islam, le Coran, le Coran וכל הדברים האלה. בארגנטינה. Je demande à Sophie de nous raconter un petit peu la préparation du personnage de Kamel Amin Tabet, qui a lieu donc à Buenos Aires, pour le préparer pour cette grande action en Syrie. אוקיי, אז סופי, מוניק שואלת לגבי ההכנה של הדמות של אבא שלך, בעצם מכינים אותו בארגנטינה, נכון? לא, בישראל. מכין אותו בישראל, אבל כן, אוקיי. אבל הוא למד לדבר ערבית כמו הסורים, כשיש הבדל גדול בין השפה הערביה במצרים ובסוריה, זה לא אותו דבר. ואז הוא למד בבואנוס איירס, בארגנטינה. את האקצנט הסורי, כן, אבל הערביסטים, המדריכים של האסלאם היו פה בארץ, ולימדו אותו פה בארץ הרבה מאוד שעות. בארגנטינה, הוא הכיר את המהגרים הסורים, הוא החליף את השם לקאמל אמין טאבט, והוא עשה קשרים עם אנשים שיכולים לחזור לסוריה ולהיות שם אנשים משמעותיים. Ok, donc en fait en Argentine, il a plus eu appris à avoir des relations pour des contacts. Ses contacts, oui. Oui, d'autant qu'en fait, il a évolué parmi les très grands du pouvoir, puisqu'il a fini par obtenir un poste de ministre. כן, הוא היה nommé ministre. הוא היה כמעט שר שם, נכון, סופי? לא, זה מיתוס. לא בארגנטינה. לא, בסוריה.
אסור היה לו להיות שר, כי מי שהיה שר היה נבדק יותר טוב, הוא היה צריך לשמור מרחק מתפקידים ציבוריים. Ok, il devait en fait plutôt s'éloigner de tout ce qui était public. Donc c'était un peu un mythos l'histoire qu'il était presque ministre. Et pourtant, il a fréquenté les hautes sphères, il organisait des fêtes faramineuses dans des très très beaux appartements, il ne lésinait pas sur les cadeaux, qui était tout le contraire de la vie qu'il menait en Israël avec sa propre famille à Bat Yam. בעצם הוא חי שם איזה חיים שונים לגמרי מהחיים שבעצם איתכם בבת ים. הוא היה כאילו נראה, הוא מאוד עשיר שם עם הרבה חגיגות ודברים כאלה. אבל הוא היה מתחת... זה לא היה מיתוס? לא, זה לא היה מיתוס, זה היה חלק מהתפקיד שלו, וזה לא היה חלק שהיה לו קל לעשות, הוא לא ידע טוב להיראות כמו איש עשיר. C'était difficile pour lui de paraître un homme riche. C'était pas quelque chose d'évident pour lui. Il était effectivement là-bas, il se faisait, enfin, il donnait l'impression et il faisait qu'il un être riche, mais c'était difficile pour lui. C'était pas naturel. Et alors, Sophie, tu as découvert après le décès de ton papa l'action d'Eli Cohen, ok? גילית אחרי המוות של אבא שלך מה באמת הוא עשה. כן, לאט לאט. בהתחלה זה היה לי מאוד קשה לעסוק בזה. אני מאוד התביישתי שאין לי אבא. Oui, au début c'était très dur pour elle. Elle était très, elle avait très honte de ne pas avoir de père, d'avoir l'impression de ne pas avoir de père en fait. והמיתוס היה גדול עליי. כולם הכירו אותי, זה היה קשה מאוד. Il y avait un grand mythe que tout le monde pensait la connaître en fait, et c'était très dur pour elle. D'ailleurs, il y a quelques pages qui sont magnifiques quand Sophie raconte quelques histoires, dont cette personne, cette femme qu'elle rencontre dans un bus et qui parlait à haute voix, disant qu'elle connaissait très bien la fille aînée d'Eli Cohen. Et Sophie, ne voulant pas la vexer, lui répond en lui disant « Je pense que vous vous êtes trompé, c'est de ma sœur que vous parlez. » מספרת שבאוטובוס פעם אחד קרה שאיזו אישה פגשה אותה והתחילה להגיד שהיא מכירה טוב מאוד את הבת הגדולה של אלי כהן, ולא רצית להעליב אותה ואמרת שזה בעצם אחות שלך, זה לא היה את. כן, זה קורה לי הרבה. אנשים רוצים להרגיש שיש אלינו קשר, ולפעמים הם ממציאים אותו. Ça arrive beaucoup qu'en fait les gens veulent faire croire qu'ils ont une relation avec eux et alors ils inventent. Et alors Sophie, on va maintenant aborder un sujet qui est douloureux, c'est que vous étiez, Nadia, Irit, Shai et toi, dans une situation financière qui n'était pas des plus heureuses après le décès de ton papa, d'Eli Cohen. מוניק אומרת שבעצם אחרי המוות של אבא שלך הייתם במצב לא כזה טוב לגבי הכסף בעצם, היה לכם קצת קשה. גם לפני, גם כשהוא עבד. Même avant, quand il travaillait. כן, וגם אחר כך, כן. Et après aussi. On est tellement habitué maintenant dans une conception moderniste et européenne et même mondiale à voir les espions évoluer dans des maisons splendides avec de l'argent à profusion, que quand on lit vraiment la situation de la famille Cohen à Bat Yam, ça nous interpelle, ce qui amène Nadia et ses enfants, puisque les enfants l'accompagnaient, à contacter et toujours porte fermée du gouvernement. Mais alors on démarre, là on arrive à la rencontre avec Golda Meir qui est très touchante. Ok, בעצם נדיה, כאילו אימא שלך ואתם, עד שגולדה מאיר לא התחילה כאילו לטפל בכם, לא היה לכם שום קשר עם אנשים אחרים,
כאילו לשפר את המצב שלכם. גם עם גולדה אנחנו נפגשנו פעם אחת והיא נתנה לנו מענק חד פעמי שלא הגיע לבנק של האימא. Ok, aussi avec Golda, en fait, ils l'ont rencontrée qu'une seule fois et elle a donné une aide, mais qui n'est jamais arrivée à la banque. Et par bonheur, c'est la rencontre avec Menachem Begin qui a permis d'ouvrir les portes du compte en banque. Et par chance, כאילו במזל זה היה עם מנחם בגין שבעצם קיבלתם את הכסף. בגין הזדעזע, נבהל מהסיפור של איך המשפחה שלנו חיה ומזה שהכסף לא הגיע לבנק, והוא נתן לנו מענק חד פעמי, לא מאוד גדול, אבל שאפשר לנו לחיות יותר טוב. Menachem Begin était horrifié de la situation dans laquelle il vivait avant, après et pendant, enfin de la situation pauvre qu'il vivait, donc il s'empressait de leur donner un don d'argent qui les a un petit peu aidés quand même. Que Nadia a très bien géré, et c'est là que Nadia s'est avérée être une vraie femme d'affaires. ובעצם נדיה הייתה ביזנס וומן, כי פשוט היא סידרה את זה, מה שהיא קיבלה, קיבלתם ממנחם בגין, היא ידעה מה לעשות עם הכסף הזה. נכון, היא קנתה עם משכנתה. את יודעת מה זה משכנתה? כן, כן. כן. Elle a acheté avec des crédits. Elle a acheté d'autres. בעצם elle s'est servie de cette base d'argent, et puis elle a pris un crédit pour acheter d'autres choses. נכון? כן. Et je suppose, Sophie, enfin je suppose, je suis certaine, que c'est ton vécu qui t'a amené à ta fonction de psychothérapeute. מוניק שואלת אומרת שכנראה לפי העבר שלה ככה הגעת להיות פסיכולוג. נכון, אני חושבת שהייתי צריכה, אף אחד לא סיפר לי מה קרה לאבא. Personne ne lui a raconté ce qui est arrivé à son père en fait. וגם לא כשהוא מת. הייתי צריכה להבין לבד שהוא מת. Mais même quand il est mort, personne ne lui a raconté, elle a dû comprendre ça toute seule. אני חושבת עד היום יש לך שאלה, מה קרה? את אמרת בעברית, נכון, יש לי שאלות ואני אוהבת לחשוב, אני אוהבת להצליב אינפורמציה ולחפש תשובות אמיתיות. Ok, אז Sophie aime trouver des vraies réponses, donc elle continue jusqu'à présent à chercher. Alors, je crois que le meilleur lien pour passer du destin d'Eli Cohen raconté par sa propre fille Sophie, c'est de rappeler le texte qu'a écrit Valérie Pérez-Enoussi sur son oncle Maurice, qui va nous permettre de faire la jonction avec la deuxième partie du livre, n'est-ce pas Valérie? En quelques mots, le destin de ton oncle Maurice. Ben, mon oncle Maurice était travaillé au Mossad, il a travaillé au Mossad toute sa vie, il nous parlait régulièrement de son passage en Israël. Lorsqu'il habitait en France, pour nous, c'était un citoyen lambda, complètement normal, sauf qu'il n'a jamais cessé d'être au Mossad, on ne savait rien. Et il nous parlait toujours d'Eli Cohen, ce patron, comme il appelait. Donc, pour moi, Eli Cohen représentait quelque chose, puisque depuis petite, j'entends parler de lui et j'entends parler du respect qu'avait mon oncle pour cet homme. Et je dois dire que quand je suis arrivée en Israël et que j'ai finalement changé de concept d'émission, je suis passée du morning à une émission d'histoire, la première émission que j'ai eu envie de réaliser, c'était sur la vie d'Eli Cohen. Donc, j'ai contacté Sophie et sa mère. Et d'ailleurs, je dis dans le livre qu'elles ne le savent pas, et elles l'ont su en découvrant le livre, quand Sophie a lu ce que j'ai écrit, qu'en fait, c'était le début de cette belle aventure, et que pour moi, c'était riche en émotions. Riche en émotions d'abord parce que c'était un petit peu rendre hommage à mon oncle, évidemment dire la vérité sur son père, parce que tout le monde a quelque chose à dire sur Eli Cohen, tout le monde le connaît, tout le monde a une anecdote. Et puis surtout, pourquoi il est différent ce livre? C'est parce que j'ai envie de raconter son histoire à elle. Parce que quand on est une petite fille de 4 ans et qu'il arrive une histoire comme ça, c'est pas une histoire commune.
comment on s'en sort, comment on devient une femme construite, adulte, et surtout comment on arrive à aider les autres. Parce que c'est ce qu'elle fait, Sophie. Elle continue dans sa quête de trouver les réponses, comme le disait tout à l'heure Hélène, mais elle veut surtout aider les autres. Donc elle a une qualité qui est identique à celle de son père, c'est le pouvoir d'écoute. Et ça, je pense que si elle a hérité de quelque chose, c'est ça. Alors, dans un des chapitres de la deuxième partie, tu rappelles toutes ces connaissances, toutes ces relations qui s'est fait aussi bien à Buenos Aires, en Argentine, dans les clubs, les milieux arabes. D'ailleurs, il a obtenu son visa pour la Syrie grâce à une de ces relations, au même titre que l'ouverture de son compte en banque, et toutes ces relations qu'il s'est fait à Damas. C'est impressionnant. En fait, le Mossad l'a envoyé en Argentine, pas par hasard, parce qu'en Argentine, il y avait une grande communauté de Syriens, donc il a pu se créer son réseau là-bas. Ce que voulait le Mossad aussi, c'était qu'il ait un vrai passeport, il ne voulait pas de faux papiers. Donc il savait qu'en Argentine, il allait pouvoir obtenir un vrai passeport. Et dès qu'il a eu son vrai passeport, là, il a pu louer un appartement à son nom, à son deuxième nom, Amel Kabin Tabet, et puis il a pu devenir l'espion qu'on connaît aujourd'hui. Donc, si vous voulez, tout ça, ça n'a pas été par hasard, c'était bien réfléchi. Ils ont décidé de lui donner cette couverture d'homme d'affaires. Bon, Sophie m'a confié que c'était pas un super bon homme d'affaires. Pour lui, c'était sa mission pour Israël avant tout. Oui, oui. L'action, mais c'est impressionnant. Vraiment, on a l'impression qu'il y a un dédoublement de la personnalité. Et ça, Hélène, tu peux le traduire à Sophie? Pas du tout. There is a two identity. pas du tout, not at all. That he has two identity. שיש לו שני אישיות, כאילו לאבא שלך היה לזה... Il avait deux vies quand même. כאילו, כן, היה לו שני חיים, כן? היה לו חיים אחד ותפקיד אחד, שהוא היה צריך לעשות אותו הכי טוב שהוא יכול. Il avait une seule vie et un travail, en fait. Il savait C'était très pas bien deux vies, pour elle, c'était deux vies. Voilà, il a jamais oublié qui il était. Il a tout donné pour son pays, il a tout donné pour le Mossad, il a tout donné pour faire en sorte qu'Israël, ce jeune État, puisse avoir tous les outils en main pour rester vivant, pour avoir le maximum d'informations. Mais par contre, il n'a jamais eu de trouble de la personnalité. Non, c'est pas en tant que trouble de la personnalité. Il avait, quand je dis deux vies, deux modes de vie. Deux modes de vie, oui, mais son vrai mode de vie, lui, le vrai Eli Cohen, c'était le Eli Cohen, papa aimant, affectueux avec ses enfants et très modeste et voulant passer un maximum de temps avec sa famille, et ça lui suffisait très bien. Alors, avant de terminer cette émission, je voudrais rappeler que sous l'impulsion de Nadia Cohen, un musée, le musée Eli Cohen, s'est ouvert. J'invite tous ceux qui voyagent ou qui vivent en Israël. איפה את המוזיאון של אלי כהן? המוזיאון נמצא בהרצליה. ראש העיר של הרצליה תרם את המבנה של העירייה הישנה של הרצליה, ושם זה נמצא. Alors, je regrette qu'on n'ait pas plus de temps parce que j'aurais tellement aimé que Sophie nous raconte l'épisode de la montre de son papa. הסוהר של אבא לקח את השעון, גנב אותו. Le garde de Eli Cohen lui a pris sa montre et l'a volée, oui. Ken. האלמנה שלו, הוא נפטר, והאלמנה שמרה על השעון מתחת למיטה. Et le garde est mort et sa veuve a gardé la montre sous son oreiller, enfin sous son matelas, quoi. היא סיפרה לנכדים שלה על השעון, והם גנבו אותו ממנה. Ok, et elle a raconté l'histoire de la montre à ses petits-enfants qui eux-mêmes, à nouveau, ont volé la montre à leur grand-mère, en fait. והם פנו דרך האינטרנט לאח של אבא, והציעו לו לקנות את השעון. Waouh. Ils ont essayé de retrouver le père de Eli Cohen par Internet pour essayer de lui vendre la montre. Le frère. Le frère, pardon, le frère. אח של אבא דיבר עם המוסד, המוסד בדק ואימת שזה השעון. Le frère s'est retourné vers le Mossad et le Mossad a vérifié que c'était bien sa montre.
ואז קנו את השעון מהילדים. Et alors, le Mossad a racheté la montre aux enfants de ce garde, en fait, qui avait volé Et la je montre. rappelle qu'après un épisode un petit peu agité, la montre est enfin revenue au musée d'Eli Cohen, mais on ne sait toujours pas si c'est l'original ou une copie. We don't know. הבנת. סופי, אז מוניק אומרת, הם לא יודעים אם השעון שיש במוזיאון זה אמיתי או לא. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן הכין רפליקה של השעון. הוא עשה. כן, הוא עשה רפליקה ואין לי מושג אם הוא נתן לנו את המקורי או לא. Yossi Cohen, le chef du Mossad, avait fait une réplique exacte de la montre, donc on ne sait pas si c'est la vraie ou pas pour l'instant. En tout cas, je tiens à féliciter Sophie Cohen-Bendor et Valérie Pérez-Enouchi pour ce livre qui retrace, je dirais presque, la vraie vie d'Eli Cohen. Eli Cohen, le héros du Mossad, vous avez vu le nombre de post-it aux éditions Ramsay. Merci Sophie, Toda Sophie. תודה רבה לכם, ערב טוב. Merci. Merci Valérie. Et je vous souhaite le meilleur. Je rappelle que j'avais déjà fait passer en première interview Valérie pour son premier livre, pour son livre précédent, Destin de femme. Merci Hélène. Et quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.